Tender structure tongue jictin Dixon Hummer Jerba Concerto, Tender Stone Beach, Cherm Baby, Samber and Duba, Tamchilenders, Wardens, Lamar and Bochi, Doctor Sure Pammy, Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti. Consent qui salle de for quand on se me gare avec Bama Kara Jimba Nukerga, Sozar Nonio, Tirtona Japsa, so Quartirulama Namla Solvandi Zonam Zibi Gendun Choni Don. Tujilon Tonyam Bin Tangava, not to the Tambara Bitter Jujan. Kurndi Chukar Tobil Honchinepa, Trimidi Wadzira Javla Solavandi, Keep Shakam Chinandrola Gypsy Theory, Trimidi Wadzira Yom Tiller to Teremzoda, Watsara Honchinamkin, Namjurapa. Jigmidalambi Javla Solvandi Paban Jictina one sugar to Jim Trille Drova Tarla to the bit, Tedofonancho, Dritz Dondan Honchin and Jurapa Jigmid Jarvi Nuker Solvandi Shertra Jarvi Tibo Javala Notre tribute one sugar kawar, some punch of dungal around to me. Jimmy the Chigi, one borough sort of and Toma, dear Sonia Boton, Manchulaman Rungunsman on the pass, Lama, dear Suji, Stambini, Javla, sort of and Sam Sochilum Kurung Jerembe Mala Kanamza Chirkir Tonbal Honchinepa Garden Zobalim Dirisar Yerminaka one Boro Solovandi Tonjidar Gombi Shanleva Simlapu Simiriton Jimbi Rangelaston Ran Gombi Trotzer Nibatan Kartulatinum Shadaba Voyon Mirjala, one Brashan Chivicha, Quadrutambi Jalantana Sanzapa, Salami Javla, Sorva, and the Coxon to give Shinji loved also. Don't get a gombar to Barab Shinji, Lord, Excelon Kijan Kamasalapi, Chizodomi, Tamtanya Bata, Conza Chirki, Moro, Sigeko. Kim Chotambar, I Gibson Jean, Arnudi, Tandru, Jalsa, Quarta than him, Choman Soso, Kalachurtonaba, Tartu Dorjin, Chancellor and Gonza, the woman Chigi, Yaji, Poptana, Tirsum Sergi, Kanji, Nid, Ransom Churka, one Sumatonza. Lama Namla Solovandi Shertrazon Yelma Tabata Northern and be Simni the Tolovata, Varto Votoxalarango, Hibar, Tirsum Desan and G2G Chindira Gita Tolovara Shenji Nam Katam Yambi, Simpson Tamchi Ton, the Yonto Brazobi Sanji, Kurji, Hirnata Damba, Chowdog Dorjin Chanchimbo, Compon, Kassin Daniela Tobersha. The Tobersha, which is the Zobachimbo, Honchiniantic, Mundu Tree, Consolami, Jalonton, Zumdin Derni, and Jin and Chabrshi Bala. Tomar Laton, Varta Jonton, Tamaran Jukton, Tonsumio Ballet, Titombo Laton to Sonia, Niba, Jonton Shebak, Capt. Niba Jonton Sheba, Tenela Tomoshe, Mondro, Tamanangur Mondro, Yamlan Ruzi Chal, Nilam Poet, Tonsumio Ballet, Titombo Sonia, Niba, Tamanangur Mondro Shebak, Capt.
Niba la lam tamchi jermer do kyabsam rowa thba chimbo shanchim chogdo sem kilba galkinar digdub jonwa dorji senkui gomdi tankin tsosaba mandel dad bje chikchar dorchod ba kasili tsosaq tobi ki rangil la shawi tabjim tarsan ba vlamin nan jirton tuyo ba li ti tombo ni te ni kond tan sanne dana samba ngarkin digdub jonwa dorji senkui gomdi ifshaba kapti tela jonsha ta digba tan jba shepa ti jona ndagbi tsel shepa tan jonshit nimbo sto je shepa ri ta nimbo sto je shepa yok tinanga karsan mundu kamzom lami janlo nang nimbo sto je jonsel te compte chet tsar ta tsarner ta terang kapsan di karsan kamzom lami janlo nang nimbo sto je jonshid nimbo sto je tanana daga jon nimbo sto je tsang goni dorji sang gomdi shepa yok ti nena yo chi ta jibarte maften se gonria timunda tanana ta ti kapsak chi yo mangak ko renda timunda yo ne chakata and kambo ngachung zimdine na ti yo je tan yen rixsong den di tere zimdine ge terapsha yensik 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师慈悲心相融之加持，愿尽虚空之际一切有情即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅麦龙清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之基石皈依、学入大乘、发殊胜菩提心、清净为缘罪障、连修金刚萨埵、积累随缘之量之共曼扎乐、顿然断除思末之故沙利积累之量，自相续升起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，清净为缘罪障、连修金刚萨埵。清净为缘罪障、连修金刚萨埵又分为认识所尽之罪障和冷静之方便，居住四对之力，连修金刚萨埵。分二，而此等在普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中，也就普贤上师当中没有详细的，也就是没有窍诀部分，而今天是在备忘录当中宣讲清净的方式、冷静的方便，就是居住四对之力。在备忘录当中，今天在备忘录当中讲解。哦，那是对。ri ta tertam dorna khartsang kaps shirna nimbo to jeta to je ta dambi sikuna ta dorji sanko gomdi shilute khartsang kamzon la mijalun ngate son taga ta terang ke kaps dorsim gomdi kaps sendi zimdi nang tarat to jit sang goni tandi re dorsim gomdi kartsang te kartsang kamzon la mi jalon te la ta zimdi zitrin ti kaps chi ta mang numma se guna terta tina khaksar kamzon la mi jalon khaksar mason tamchit den di taraf shay yon res
普贤上师言教当中，这居住四对之力而念修金刚萨埵已详细宣讲完毕。而就是今天所选的是普贤上师言教讲解知识所做的这个笔记。那么笔记当中，普贤上师言教当中没有详细，也就是窍诀部分没有详细讲解的，而今天就在此笔记当中做讲解。也对。kam derson lama dorji senwa yenti son kartsantana uchega janri ter de stingi stovu singu jita kanri zinana kam der stingi stomnas sherna stingi stov de tarta yil sko son tu tin lama argi hirnin chimzka kamdan tawnate shahwa shisak yiltala tingi stov sede de terta yiltala tingi stov sede de ter tandi kam der sonji tawnata tarta kafs shakyo chito dorji sanho gomdi shakyo amre na dorji sanho gom kam der dorji sanho yenti so dorji sanho gomdi shepi kafs stingi top de karizina yilo dorji sanho res tela tingi stop tela shi tingi stop da nang tingi stop se ni ya ke son 那么此时就是念修金刚萨埵，就是所依对之力，就属于是上师金刚萨埵。而之前我们所讲的这个所依对之力，应该是三所依或者上师或善知识等。之前就是说其忏悔就称之为是所依对真，而此时呢属于是金刚萨埵，就是念修金刚萨埵所依对真力，就是上师金刚萨埵。那么此又分为外所依对真力和内所依对真力。对。shi tenji tomna kabndar lama dorji sankhwa gumbate shi ranga denji nam kalla gomjitala shi tenji tose lama dorji sankhwa ta denji nam kalla gomjitala shi tenji tose nang tenji tomna chamdro ta shenchim chokta sim kitpa ta chapar ta ngarnyeji chimbo kipa yenpi kamdar kalhon chiba kalchinri son 外所依对之力就是指把上师金刚萨埵观想在外面，就称之为是外所依对之力。内所依对之力就是指皈依发心、发殊胜菩提心，尤其是升起大悲心。此处就是调整发心或是动机是相当重要的。也对。shi tenji to shi tenji to lama dorji sango gumba tel shi tenji to nang tenji to sing du jita stiam ro tanana ta shanchim chok de sim ki ge ta nang tenji to di nang yang gi chabar chawna ti arnyeji chimbu ko na ta sim kitpa nda nang tenji top sinrine tan di lama dorji sanwa gomdi shibi kamdar ta so ta rang kanho de juda de shanchim chok de sem ki gida kalchinri son 那么外所依对之力就是在外观想上师金刚萨埵，内所依对之力就是说皈依和发殊胜菩提心。尤其在此修持这个上师金刚萨埵之时，要升起这个大悲心。那么在修持这个金刚萨埵念诵之时，就是调整自己的发心，发殊胜菩提心是在此时是最为重要的。也对。当地考察送了看。shirna nimbo karts kamzon lami jalong kaps tendo so kana nimbo to bise tsong goni shakwa bise go dinang yang gi chabar chawn na te shangchip ke sim ke zigzan jita te karchi derta shangchip je sim je zigzan zga jirjag zga togda
我这个的宁波都是从国内拉马多的生活工地，现那这把刚那的蛮大那是睡觉没等着送药，可是会等着这个意思。那么昨天在这个普贤上师演教当中就讲解到，居主是对真理而去忏悔这个自己的罪障，尤其要叫发起殊胜的菩提心，也就是尤其最重要是发殊胜菩提心，就是的基础之上，是对真理去忏悔自己的罪障的话，任何罪障是没有不清净的，是没有的，如此所宣般去做的。哦，也对。第二是定级东京我大把人了。深圳都经我900人，所吃比都经我甚至东什么人的意思。如此般的外所依对真理的本体是信心，延缓对真理的本体是慧心，返回对真理的本体是记后心。哦呀，对，是定级都成都这个我的大把人算的，但是大把的吃的是呢，也当然能够定级都成都这个减住等于也能算呀看。会等到这个呢，当减生出这个一，或者那些定级都这种的，对我多几生活工地，第二呢，人个当大把多几生活这个工那些个人呢，而这个就他们知道呢，那特别个。ताती दोर्जी संख्या को नते ठुक्की तामोलम तरतावला हिबांदला तापासे नूरी तरतावला शी तेंजु तोबजिंगोन तापायनरे 外所依对真理的本体就是信心。那么为什么此是信心？因为刚才所宣班的就是内所依对真理就是皈依和发心。因此，这个对这个念修金刚萨埵居住信心而去所忏悔罪障，能清净罪障，也就是金刚萨埵的发心和发愿认识，就称之为是信心。哦，也对。但深圳比多几我能就把这说的。深圳比多几我生就觉得他个会那人个希望苦哇托曼没办你他啦马图个玩的他对吧mergi wa chedan samme bar nga la so bandorna shi sotor susur tari domba non chanchip sang we domba sawang ge domba sam dang garbi ta digba ti nipa tege te nyirmi se gunre terta te hini te la tu compte son asta ko na te njopa yopa ndala ta simjin bi stop sin resi 延缓对真理的本体是慧心，也就是说无始以来至今为止，那么自己所造的罪障，比如说十种不三业、无无间或者外至别陀界、内至菩萨的学处和密至迷尘的实验，此等相违的，相违以后，此等罪障认识过患以后，如浮毒般在相续升起慧心，就称之为是延缓对真理的本体慧心。哦，也对。sorchipi stopji ngone sinchi domsemin resona sorchipi stopsing dujita sorchipi stopji ngone sinchi domsem ter ta khwena ta kartsan kond shabatar ta duba mergiwa chella sinchi mergisam ji domsim che ta ter tamdorna shi sotar ko domba non chanchip sen ko domba son angar je domba simla teta mangar ta shini stokla bana mabjisam je tamcha yo jit domsim yo jit sorchip stop je ngo de timzres 返回对真理的本体就是结后心，刚才所选的10种不善业以后不造作泥下试验，同样的外至别陀界、内至菩萨的学着密真迷尘的试验，以后再不造作，那就是终于生命了也不造作的泥下试验，那么此就称为是返回对真理的本体。哦，也对。您不跟谁就都呢？您不用我去了，多年的等吧，几把的啦，
다 님부 근도 쇼비 도브신레스 显性对真理的本体是对正法产生希求心。 야들 더 가르친 검성 라미잘로는 그 님부 또 비드 셰요너리 나마스도 님부 또 비가 모두 검진 더 가르친 소는 말이니 다 때란데 짐직 가서 뜻이가 다 각선된데 든주 콘그 다 라미잘진스 군이라 때문에 짐직진의 때문에 각선된 소원을 那么之前宣讲普贤上师言教当中宣讲就是只宣讲了四对之理，而其实没有宣讲四对之理的这个本体。而此时就是说以上师的教言，就是更加详细的把这个四对之理的本体做了在备忘录当中做了讲解的。哦，对，这个您不跟着学比多生都觉得他对吧？当对吧？这他是个他。 特殊的탑的啦，다 님보신 우리 때리 또 용식들라 님보신 뒤 님보신 뒤 님보 근도 쇼비 또나 님보 그 추신 다 득바 용식 탑 뒤 득바 용식 거는데 득바 뜨거는데 님보 때라 추라 돈일 김든바기 바텔라는데 님부 근도 쇼비 또비세 다른 그 회나 시작은차나 꼬라이나 그 돈반도나 그 fühlen나 말밈촌나 그 따르다거는 그 다 곰잠나 회차스타나 다 도르심 곰디시나 dorna quand nan chula tornir yoje tela damba de chibandela animbo kandu shobi stop sing de teres 显性对真理的本体就是对正法产生希求心，也就是说人经罪障罪孽和这个障碍的这个方便法就称之为是对之力，也就是说是人经的方便就称之为正法，那么就是正法，比如说这个 顶礼专绕或者念诵供香供灯，总之这些正法产生希求心，就称为是显性对真理的本体。哦，也得是，다들 님부터 비고 뭐 신나 님부터 비 같이 공도 셔야 그나 들 다티 님부터 비고 뭐 나이나 tes다 그래서 들 데라 동보 땡지 또 곰비 딘더선 다트 야타나 시땡지 톱싱 비또 곰비 딘더선 런리 할 서비스 쇼르 런리 즈미지 쇼르 곰바소 요짱 kamder dag lengambo digambo pongambo shur franchirje kar zupi pamma yeva sur jiba metok pamma karpo ndamma mbam darba zimjo marsirchi bi samcha ni nombi davir kilm kur chahe yons zobitande ngon somi tujir terim zo wardan sawi lama yimbala Namba iki hon karpo son kawa zigla sim zonte hon teyan rang ka tab shukse pren taperte gomni te lama sanjis khiba ringa la sopi goni khiba ringa la sopi goni Hiba laso ngi goni sanjis hiba laso ngi goni surwa tong vasi tapi lami tugur nyeji chimbo mabzuni deva chimbo ngur hoyite ngulwa tar kirni chile nyar dang chirji lama dorji senwa quand tu roules à nimshim bumti zibshin ki barta son kolha wo son 那么四对真理之前也宣讲过，那么四对真理的本体就是刚才所宣班的。那么其中在修所依对真理
的此时就属于对着你这刚才所说的外属于对着你的此时，虽然有把自己身体明观成本尊的这个头顶，或者说不执着自身的这个头顶上等观相法，但在这里就是在恶观满盈、罪孽累累自己的平常身体头顶上的这个毛宣口，插上4指莲花井的这个10万瓣白色莲花，压在其红黄花蕊分开的2/3的位置的满月上面，本体是无等大悲。宝藏具的根本上师，形象是1寸大小的白色红字，一心专注于它，观想那个红字也是朝着自己方向，对准自己的胸口，以了知上师是佛等无了知诚心诚意的祈祷，结果上师的心里升起强烈的大悲，大陆的本体红字似乎在动摇，之后以鱼浮出水面的方式，从中出现上师金刚萨埵，他身世洁白，宛如10万个太阳照耀在雪山中，而其他的内容容易理解。也得但的카르츠 그 디 검정 라미 잘롱 그 나한테 막사라 탐친데 다 도르심 곰데 값스 서럽샤요 탐주 샤나민 되게 짐디제 다티 검정 라미 나한테나 다 이토나 마운스 그 라미 잘니 송와데 큰거 짐디티네 Tindi ta terang kendana terta undurna shayaka stinjir top gombi tin derson ranli laxarve shor ta ranli zmeki shor gomba so terta ta jank luxe gunre arjan tamchina terta son yoneris 那么就是普贤上师演讲当中没有详细讲解的，那么就是普贤上师演讲当中书中没有的，而就是他的上师亲于所选的而做的笔记。那么此等在此处所选的，那么其主在修这个所谓对正理之时，那么就是虽然有把自己的身体明观成本尊的头顶或者不执着自身的头顶等观相法的。哦呀，对不对？Retan Kabder Dorji Sanwa Gomdi Caps Carson Conte comes on la Mijalon Ronit Tamal Tagni Bishu son Toson Omeakiokana. We tend as gone and Tandi Kam der Ronit Tamal Tagni Bishu son dig Tamalo carries in an Dug Lingan Po Gumgun, Dug Lingan Po Gum. The Digan Po on the Dika chance Gumgun. taga phorgan bo son de ta chi dorna rang digba ta damba terta yenna ta ti digba ta lingang ta chi rang tarwa ta tamchin chimbe go garjon ria terta thori go garjo ngansong go shi son di kon ta timyo phon gambonda se namin te tims ke gumda de ga shur gamchir ti kar son ta rang gandana shu na usika standirin chiri da sayen sa shu gamchir ti kar tilana na zubi pamma ke yewa sur jibas ta timza na te gomgon res 但在这里，就是昨天所选的，就是念修金刚沙座、观想金刚沙座之时，也就是这个时候呢。那么自己的身体就是要观想成这个平凡的身。那么这个就是平凡的身是什么样的身呢？比如说我就是恶观满盈、罪孽累累，那么就要观想一个恶观满盈、罪孽累累。为什么呢？因为此时以这样一种恶劣的身，就是解脱的门已经关闭，而开启了这个就是恶趣门。因此，之后应该观想这样一种。 平凡的这个平常的平庸的身体，头顶之上呢，头顶上就是毛悬钩插入这个10支莲花井的10万瓣白色莲花。哦，这卡苏比斑马个一个索尔吧，没头斑马卡布，那么不吃个大了吧，那么不吃个大了吧。 Zimjo Marsir Tibi, some chas, Metok Pama Carbondama, Bamchodarna, a dear Chikukan and a Zimjo Marsir
기바선 단티 잼적 마스리 요는 캡시 요는 다시 군우리 팀다 더 심자니 논비손 다티 지크가 하라다 심자니 논비 다비 좀 코르 차기 용스 조바 카르산 다와 냐카와 송 지타르네 차기 용스 조비 스탠드 तग ngôn chom mit thujik tem zo wardan sai lama yimbala namba yiki hon karpo chong kwa sila sim zo terta gom gon res 也就在10万般百岁莲花，莲花之上就是其上呢，就是红黄花蕊分开的2/3的这个位置上有满月，满月之上呢，就是有本体是无等大悲宝藏居的根本上师，而形象是一寸大小的白色的红丝，一心专注于它。哦，Centro Master Jibingo, the Moon Summon to Jitim, the whole Zainamala, Hoi Carbon Song Kamashila, Sim Zonti, yes, that third was a Gungun, Carson Yatana Sonyo Jitartari, Rung Show Tana, Chicken Tantana, Bama Carbon, the Mambam Darvas, T Tantana, Hoi Carbo. Hoi carbo zga tenju de gom goson gozr natsu bantu gom goson de marto te kartsan kamzon la misalona ti hoi te mo somme tujir tem zo kwadan sa la mayem bat tenju son yon marina te la misère que tenju de dente son te tan de na zimtu tin de timda chabar chicha chicha timda yon ke te gan di zimti de on na dramar de she gozin de te res 那么昨天选章的观想这个上师金刚萨埵知识，那么就在自己的梵定之上一个满月，也就是莲花的这个满月，满月之上就是有白色的红字发出无上的光芒，而此处就是所宣讲的是本体是无等大悲宝藏具的根本上师，也就是普贤上师言教当中没有，而是他的上师其余所宣的。 教言呢，就是说在比王囊当中补充的，因此诸佛在此处补充讲解了本体是上师。 Namba hoi karbo son kawashigi semson watan ngona somi tuji temzo kwardan savila ma yembaze gongon den rese 那么形象是一寸大小的白色的红字，而其本体就是无等大悲宝藏居的根本上师，应该如此去观想。哦，也对，这个karzen hoi karbo shi Gongo son de Marto Jagasanate, Mecca, Terendi Capson Carbon Son Kawashik, to Gongo son de Tim de Castle and the Tasha, Tassan Zimditan to Twin and Racing. 那么昨天所宣的是只观想一个白色的红字，而此处是说这个形象是一寸大小的白色的红字，因此这个为什么要做笔记的原因也在此处。我也说的，人个看大叔是这样大不的，我们你说大的。 hoi semson te hoi te rang ka tab shse tren taber de gomni te lama sergi se hiba la soba ngai goni sorwa tonton va shi tab gon rison tandi hoi de ndur de rang ka tab shon de sang de uri rin ka tab shse tren tat se gunuri terta ndona gomni Lama Sanji se Hibarna Goni Solat Sorwa Tonton Vasi Yara Tap Taga Tapi Lami Tugni Chimbu Mabzuni Deva Chimbu Ngur Hoite Ngulvar Tarcherni Chile Nyardama Sergevla Madurji Sangwa Kanji Ro La Nimshit Mbumji Zipsin Chibartavas Gum Goson. No so. Oh, you run a circle corruption. Ah, run a circle corruption. And Duri Harka Runk Katap Shops, Trent, this is Katap Shon the Sang, Emre, Duri Hark Gomjis Rida. No so. 观想那个红字也是操作，不是操作这里翻译是操作自己方，而是自己朝外的方向，一次方向而在观想的，对准自己的胸口，那个是念嘎带对不对？这
hoi ke rang ka ta su se zhen da be son zhen sing du ji de ta hoi ke ngon zha ji na min de de zhen da be se zhen da ji de tan dim da hoi zora da gong gong nan dim lim lim yan sa me de zora gong gong so 就是说对准这个就是它的这个红字的这个是属你的，而不是这样的，而是属你的这个是对着以后就是完全是往外的这个方向，也是自己往外的这个方向这样去观想的。以鸟之上师是否等五种鸟之的这个当中，就是诚心诚意的祈祷。你具足信心之故呢，结果上师的心里升起强烈的大悲大乐的本体红字似乎在动摇，之后如鱼浮出水面的方式中出现上师金刚萨埵。哦呀，对，他对到说了话，那里红一点个话，他们这里吃了伢当吃就拉马多去生活，刚接入，这红一的说了话，他比这个红一的这个吃那个呀，伢怕那点子，不努力的，对。 저는 그냥 바디거는 야데 까지게 야라 심파가 통진데 팀다 까지게 뜬주다데 대 호이데 아라니 jel다데 라마 다 어니스메 바 도르지 생화즈가 다 가로스가 금독 가로즈는 그때 강지로 올라서 누리들 금독 가로즈가 건르라 다 니만 범즈가 알았지 خرطان راز که تیم مارا زبشن چند کارو مارا تمز گمگونی ساق زبشن چنچ بارتاوشی گمگون ریسو 以祈祷为缘呢，就是说这个本体为红字就开始动摇，如鱼浮中，因为这个鱼是刹那间就浮出水面，跳出水面，如此般的就是以祈祷为缘呢，就是个红字刹那间变成上属于金刚萨埵无二的身呢，就属于是洁白的，宛如10万个太阳照耀在雪山般的如此而去观想。我对，他的人呢过来我送要给的人过来我送的。 人过来我说记得也得你那们zipsin进把它说呢过来我说说生的记得也得呢现在的但是刚才那米讲了呢这个说生的记得呢说是这的嘛这的的还是连接的对不对呀？的其他说呢的这个 롱슈 조비 그 더담 돌나는 잘락시 시아니 다뜨거는데 다르치치 응아다는 럼부치게 젠jet라서 반도르나티 송요 우요 디 롱크 젠체 주스음지 뒤바타와 송지 다뜨차가들이 소는 콜하고 송지 다티나 요지 때려 송트나 검선람이 잘노나나 요지 탐친디네 테라 송은 말에 속 송지 드나 송 소지리스 那么其他的内容容易理解，这里就没有写等藏文当中有等，这里是有打了几个这个表这个长的，就应该是等。那么此等就是说，在不现上师言教当中的报身金刚萨埵，就是说一面耳壁的绫罗无衣和就是珍宝80等庄严。那么此等就是把它这个放在这里，就是属于是这个内容。等的内容就是说省略在此处呢。那么此等内容呢就容易理解，也就是把此等不现上师言教当中的内容就放在此处就可以了。哦呀，对。 대터때 멀린디비 셴 멀린디비 냔지산니 멀린디비 넘바 탐침침비 투지르 공히 달라 자르지 슉 냔지산 투지르 공버 삼티 대홈라 마도르지 상와티 투 마지지 쩨네 장고 낙땅에 죽버드 삼바 뜻다 연소 那么再观想他以超人的这个名目召见，以超越人的耳听到，以超越人的这个病知心催念我，面朝向我，通过耳闻心念，上师金刚萨埵心心不语，脸色阴沉。哦呀，对，考试也听那，工作那么个家弄个考试，图个亲是。
nisumta dambaze gomgo na timda sonyo kana ti timda sonyo ta te tu chinsi nisum sing du jidin tan le melen db ke on na te shen sing ta ta uchega mug ganik daz mai melen db nyan zejo ta uchega nyen arnachon daz mai melen db namba tamchim chimbi tu ger gonhi terta ndona tuzi yenkon uchega nyen sem daz yinya sam nyan maris 那么此处所选的是在普贤上师研究当中，就是这个金刚萨埵就是居住智备智力。那么此处把这个详细讲解，他以超越人的这个明目照见，并非是一般的人的这个眼睛。那么同样以超越人的耳倾听，并非是一般的人。同样是以超越人的变质心垂念，也并非是一般人的心，而是说超越人的变质心垂念我们的。我也对，这个这个melen db sen sing du jita ta sa cha mag gni de ke ta ta riksa ka on ta rignere na marto ta ma riksa so cha ka rik na mare na tim da te on dor ji sen wa ka ta ta kam sam rik tru roa semchen tamche ta na te zing du tam na tim da se gu nu ri ta melen db sen sing du jitim da 다가 말린디비 냐한지선 승두지데 다르타우처나그 랑그티 타그니즈가 고사 카운트 위 통티 코너리나 마르토 자가선 담네 코너 말이야 더 도르지상과 곰 도르지상과 콩그 다 냐한지 다 루아 리트 셈친 탐치 그다 식솔와 땀나세 그네나 더 산네 다가 말린디 비르 남바 탐침 침비 특지르 공행 성기데 우차 셈그 지금 다 지금 하라 릭사 투사 카운트 지코너리 나마토나 디 마오 따르타 티슴 포트 데 첸탐나타나 로아리 주 셈친 탐치 끼었는데 데드 정은 탐치 떠는데 gontamna timda hitamna yen marya dorjisangwa ka tukdaga tismta anan chintamna roari tu semchin tamchi jona te de tu tamchi tona chintamna timza anan te gum gonre taga ti chiga ta gum goji chikerjina dorjisangwa ta rang ta shona karsa son gum bi kaps di ta 정한된다나 탕칸된다나 그 지금 사르도 그 젠된다 때문에 마이너스 가능성이 등치진이 있습니다. 담바즈 곰고송이 뜨거티 ndrta 대 지금 밀린디피 센다 밀린디피 년 밀린디피 특징도 지데 드르타서 곰다데 대 랑그 따르타 랑 dorjisanwa gombikaso dorjisanwa ke ranla zigyo ranko na ta yarak sorwa chetamna ta nyang sangyo nda rank sem ke ta njoba chinri na ta gongyo nda da segunuri timdas ko na te gomda da dagla jarji shu nyanji san sonreta ranga chara zigyo na ta 랑크 야라 득발한 조심이 있는 세고나 야라 샤과 있는 때는데 냥지 선연 투지 공연에서 때문에 공고는레스 那么就是金刚萨埵上师金刚萨埵就是居住超越人的明目照见，而我们一般的人就是只是就是能看见的地方以外，就是内以外，就是外面是看不见的。而金刚萨埵呢，居住就是说三界六道一切众生都能照见的。同样以超越人的耳能听到，我们的耳只能听见我们听见的地方，而其他的地方我们实际是无法听见的，无法。而这个金刚萨埵是三界六道的一切众生，只要有人祈祷，他都能听见的。超越人的心变质心催念，同样我一般的人，我们只是听到会看到的知道以外，而是三识是无法知道，一切众生的苦乐是无法知道。而金刚萨埵对三识或者是一切众生六道众生的苦乐，它都是变质的。那么因此，诸位应该这样去观想上师
金刚萨埵，为什么呢？之前也在普贤上师原章当中宣讲过，观想的金刚萨埵非是图像或者是雕塑像或者唐卡像，应该居住就是超越人的明目照见，超越人的这个耳能听见，超越人的这个变质心能垂念我。因此，这个金刚萨埵如是居住，被智利耳面向我，能通过耳闻，那么心念，那么上师金刚萨埵就是能祈祷以后是。上师金刚萨埵是变质居住变质而能垂念，应该如是去观想的。哦，也得是，但是个是共，共的是，这样拉玛多吉生活的。tu magji ji cherne jango nak tange jupar samba yang son tat yara tombo shakwa shiti tombo yara gombi kaps chi la magdur ji sen khwa te tu magji ji dan jango ton na te nak tange zga hara chi jugyo samjin da tim z gonri te chi yen sa te chidre zina rang ta ran ta digba ta chi ba lingam ba yen ne ten di ko na terta wala yar shakwa shi bi kams da dorji san kwa da terta z gum gon ri da cha so la mi mang se gon ri terta z ke ri ne and karta konzon la manan da cha khasar me ka na ta cha ri si 刚开始观想上师金刚萨埵而忏悔罪障之时，那么上师金刚萨埵心情是不悦的，脸色是阴沉的。为什么要这样观想呢？因为自己是恶孽，就是恶孽者，也就是罪孽深重的。因此，这个此等都是属于是上师的窍诀，在普贤上师言教当中是没有的。我也得是，这啦，一的切气节，大把，几把当，山中出的什几把，你个。该切去因别是点击多嘞，能个点击多大把的讲深入啊，甚至把做起文把的结果的意思。那么之后呢？此后呢，就是升起你无所不知的信心，发出圣菩提心，这两行是最为关键的。这尽是就外属于对之内而言的，内属于对之内中，就是信心归一和发心举一所谓的。因此，我们必须努力增胜这些心的。哦，也对，的，他的dorsim gomdip shipi kaps ta tapa ta shonchik sim andor ni de zoter gonri taga tapa mayona karsona dorsim shur gomna taga nanate dugba jomshik nanate animbo to nan jotam mari taga shonchik sim de mayona dorsim gomna dugba ta jon 这个jon dugba tan jon ala payon ta liu tan ta dugba ta 这个 hamit 这个 ndak gona se gonre na de di shonchip ke sem ta de zo chiwa ta na yok gonre shonchip ji sem ta yot ne zon ten de dugba tamchi ta na de hamit jonshik ko na ta stop ngoma ten ji stop ngoma ta na de nang shonchip ke sem ji ne shonchip ke sem ta la de tarta modorsim gomdip shibi kaps se gonre ndi shonchip ji sem ta la lo jon da de marhi chen chen samme je la lo jon ji ta na de ge sham di mumba ta na jukwa shonchip ke sem je je de shonchip ji sem je ne sem chen tham chi de ta ji dungal ke rje ta river dungal ta 어디 상식 디 심친 탐치 대화 그 제타 단도타나 대화 그 대화 라 콘도 그 삼반달라 어떻게 상식 그 심시 요다 텐디콘 더 상식 그 심도 소치와 쇼치상은 도 이게 자완돈 쇼치상은 상식 그 심도 제제다는데 로존지다 다 뭐마 셔과 탐치는 그 셔과 안디 디과 상식 그 탐촉도 저는데 상식 그 심도 레스
因此，这个在这个年修金刚萨埵之时，就是信心和发出生菩提心是必须要居住的，这两个是最为关键的。如果你不居住信心，而且年修金刚萨埵的是无法成为这个清净罪障的对治力的。同样的，你在这个年修金刚萨埵之时不居住这个菩提心的话，那么说是年修金刚萨埵没有功德不是的，无于清净罪障你是无法做到的。因此，这个必须要这个发殊胜居住殊胜菩提心摄受，也就在年修金刚萨埵之时，知母念恩报恩，实无良心，愿心菩提心的学处即升起。也就是说，一切众生远离苦因和苦果，居住安乐因和安乐果。如是居住，就是一边年诵这个金刚萨埵心咒，一边就是这样去修心是最为关要的。因为这个清净罪障当中最殊胜的莫过这个菩提心的。菩提心居住的话，罪状会无益清净的。因此，这个在注重修持之时，菩提心是必须要居住的。我也得，这个这电机都不行的，就当我得，你不都是那个电机都。但你身边别都不讲不的，他的那用下这边过主性的就是要他的下个要的呢，他的这个上能下的就无理的，这样的没来了就要这样的就看实的的，这个努力这个还多的马子马路轮的这个什么的这呢，他这样的人就是。以上属于是所依对治力，接着是延缓对治力。延缓对治力是所经的罪孽六门。那么这个呢，就是有很多，因此之故就是讲解的话，也就是讲解不完。那么就是因为这个详细需要讲解，那么这个以后再讲解。哦，老师的等着屋里的大点人当然就等着讲。今天的法就讲到此。sonam de tamchi de zba ni de tomni ni be janam pamchi je ga nan che walwa tu ba tribin sole do a do